our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نمائندے موجود ہیں اور انہوں نے ہز ایکسیلنسی جو ہائی کمشنر سری لنکا سے الحمدللہ ملاقات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں ان کے سامنے اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں کہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی مذہبی سرکاری حلقے میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر بہت ریئیکشن لیا ہے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کو بہت بربری اقدام، وحشیانہ اقدام قرار دیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سری لنکا ہمارا بھائی ہے، سری لنکا ہمارا بھائی کنٹری ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کنڈولنس کا بھی، ان کے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور مناسب طریقے سے ان کی چارجوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب کچھ آپ ارشاد. First of all, we are here. آپ اگر ادھر تشریف لے آئیں مجھے رکھتا ہے ادھر السلام علیکم. First of all, I would like to mention that these religious scholars and spiritual leaders are here for condolence, for expressing their grief. But really we are at a loss of words to say anything because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. So we are here to say that we are all very feeling very shameful, and we express our heartfelt sorrow and very deep feelings for that. And we truly demand Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here. And we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act. And I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you. Professor Sajid Mir Saab. Why want to come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief
and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels. And we have not only condemned it, but also express solidarity and our sympathy for the family of the deceased, for the Sri Lankan people, and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. Thank you. Abul Khair Zubair साहब मिली यकजहती काउंसिल के सरबराह हैं. 1 मिनट में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज पाकिस्तान भर के तमाम उलमा, मशाइख, अइम्मा और तमाम अहम तंजीमों के सरबराहान यहाँ आए हैं इजहार ताज़ियत के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए जो सानेहा सियालकोट में हुआ है उसके लिए. पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इस्लाम हमें ये सिखाता है, कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया. जिसने अगर किसी एक शख्स को भी बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया, कुरान कहता है उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया. अब ज़ाहिर बात है, कोई मामूली बात नहीं है कि एक शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी कोई तहक़ीक़ नहीं की, कोई तस्दीक़ नहीं की और उसको कत्ल कर दिया जाए. तो ये इस आयत के तहत आता है और कुरान इसकी सख्त तरीन मज़म्मत करता है. और हम क्योंकि कुरान के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, लिहाजा इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, उस ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं. इस्लाम मोहब्बत का सबक देता है, अमन व आश्ती का सबक देता है, रवादारी का सबक देता है. इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और पाकिस्तान के जो आइन है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता. कारी हनीफ जलंधरी साहब हमारे मदारस के बोर्ड की नुमाइंदगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुमताज़ और जय्यद उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम का ये वफ़द दो अहम मकासद के लिए श्रीलंकन हाई कमीशन इस्लामाबाद में आया. एक तो सियालकोट के दिलखराश अंदोहनाक साने पर ताज़ियत और इज़हार अफसोस के लिए, और दूसरा श्रीलंकन हाई कमिश्नर के ज़रिए श्रीलंका की हुकूमत, आवाम और ख़ास तौर पर जो इस साने का शिकार हुए उनके ख़ानदान से यकजहती का इजहार करते हुए इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान मुजरिमों के साथ कोई रियायत नहीं करेगी, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और इस साने का पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की मौजूदगी में मैं ये अपील करूँगा कि आने वाला जो जुमातुल मुबारक है, जो 10 दिसंबर है, पूरे मुल्क में इसे योम मज़म्मत के तौर पर मनाया जाए और 10 दिसंबर के जुमातुल मुबारक में इस्लाम का जो पैगाम अमन व मोहब्बत है और इसी तरह पर अक़लियतों और मनाटी के जो हुकूक हैं उनके ऊपर खुतबाए कराम रोशनी डालें. इंशाअल्लाह कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित मुज़फ़्फ़राबाद तक हर मस्जिद और इमाम बारगाह में इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और कौम तक इंशाअल्लाह यह पैगाम पहुँचाया जाएगा. साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हमारे आज़ाद कश्मीर से औक़ाफ़ के मिनिस्टर हैं, तो 1 मिनट नुमाइंदगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन. ये जो सियालकोट में वाक़या रूनुमा हुआ, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं. आज तमाम मकातिब फ़िक्र का यहाँ श्रीलंका के हाई कमीशन के पास आना इस बात की तरफ ये इशारा है कि ये जो वाक़या रूनुमा हुआ ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता और ना ये पाकिस्तानी कौम का ये मिजाज है. और मैं यहाँ श्रीलंका के हाई कमीशन को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इन लोगों को कैफ़र किरार तक पहुँचाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे. अल्लामा आरिफ वाहदी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम, मुफ्तियान एज़ाम हाज़िर हुए हैं और ये पूरी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ आए हैं. पूरे पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी है
अपने श्रीलंकन भाइयों को, मरहूम की फैमिली को और श्रीलंकन अवाम को ये पैगाम देने आए हैं कि इंशाअल्लाह श्रीलंका और पाकिस्तान पहले भी दोस्त और बिरादर मुल्क थे, अब भी उसी तरह रहेंगे। हम इस शिद्दत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और ये बता रहे हैं कि इस शिद्दत पसंदी के पीछे पाकिस्तान के उलमा और अवाम नहीं हैं। ये इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और हमारा पैगाम है कि हम इसी तरह ये दोस्ती बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और श्रीलंकन अवाम के साथ इससे भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये हमारा पैगाम श्रीलंकन अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जामियातुर रशीद कराची, एक दो जुमले जो आप हाई कमिश्नर, वी वांट नाउ यू प्लीज टेल सम वर्ड। कुछ नहीं कहना। विद लाउड सर। उसमें आखिर में मुश्तरका जो बयान है वो फिर किबला साहब आपके। Today is a sad day, but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people, is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request as particular family which has become destitute to be provided adequate compensation. And there again, let me again thank all of you, my sirs who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे।
اب جو اعلامیہ ہے مشترکہ وہ محترم جناب قبلہ ایاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پیش اعلامیہ جو تمام علماء کرام کے خیالات آپ کے سامنے آ گئے، میں اردو میں پیش کروں گا، پھر انگریزی میں بھی اس کی ایک تلخیص دے دوں گا، اور ہمارے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے رانا زاہد صاحب وہ تقسیم بھی کر لیں گے آپ کے درمیان، اور جو نام ہیں تمام علماء کرام کے ان کی لسٹ بھی آپ کو دے دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام و مشائخ کی یہ پریس کانفرنس ہے۔ ہم آج سری لنکن سفارت خانے میں 3 دسمبر کے اندوہناک واقعے پر اظہار تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ سیالکوٹ کا حالیہ سانحہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ہجوم کی صورت میں بے رحمانہ انداز میں ایک انسان کو مارا پیٹا گیا اور بالآخر موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش جلائی گئی۔ ماورائے عدالت قتل کا یہ ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے۔ بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ ایک غیر شرعی حرکت کی گئی ہے۔ یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین سراسر خلاف ہے۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام نمائندہ علماء نے آج یہاں آ کر اس مذمت کا اظہار کیا سری لنکن ایکسیلنسی کے ساتھ۔ عاقبت نااندیش عناصر کا یہ اقدام ملک، قوم، اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب کی باعث بنا ہے۔ علاوہ ازیں پیغام پاکستان کی قومی دستاویز جس میں ہر قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی ہے، یہ اقدام اس پیغام پاکستان سے بھی سراسر انحراف ہے، اور پیغام پاکستان کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مدارس بورڈز کی تائید حاصل ہے۔ ان شرپسند عناصر کے خلاف رائج ملکی قوانین کے خلاف سخت سے سخت قوانین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے، اور اس تکلیف دہ واقعے میں اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس قتل ہونے والے بے گناہ شخص کو بچانے کی جو بھرپور کوشش کی، اس نوجوان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، قابل تقلید ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان نے کہ اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ 3:30 بجے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت ملنے والا ہے۔ یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے۔ آج کا نمائندہ اجتماع علماء کرام کا، مفتیان کا اور مشائخ اعظام کا یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں گے، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ ملک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ انگریزی میں کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ دی ریپریزنٹیٹیو علماء، دی custodians of shrines, and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔